পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের এজেন্টদের নিয়ে উমাকান্ত স্কুলের কাউন্টিং হলের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখলেন আরও ডক্টর বিশাল কুমার। সাথে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার। কাউন্টিং হলের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে ঘুরে দেখার পর সন্তোষ প্রকাশ করেন বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা। রিটার্নিং অফিসার ডক্টর বিশাল কুমার জানান, ভোট গণনার সকল নিয়মাবলী নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলা হয়েছে। সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে। इसमें काउंटिंग रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है और जो सिक्योरिटी है इसके बीच में बात हुई और सभी से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी के साथ के लेकर अच्छे से ये काउंटिंग कंप्लीट कर पाएंगे। आज कैंडिडेट्स की तरफ से उनके एजेंट आए हुए थे, श्री बलाई गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, श्री प्रशांत जी INC से और कई कैंडिडेट्स भी आए हुए थे और सभी ने हमें सहायता देने का, हमारे साथ कार्य करने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।